So ayan guys, thank you very much po Mami Tessie Abelia sa bigay niyong mga gulay. Ayan, napakarami guys, pang pakbet na to. Ayan. Oh, di ba? Sabong apo iti, katuday. Ayan, so may upo. Ayan. Upo, tabungaw. Thank you po Mami Tessie Abelia dyan po sa Marnay, Sinay, Ilocos Sur. Sa bigay ninyo guys. Adati sitaw or utong in Ilocano guys. O may okra pa. At saka ayan. Onion. And kamatis. Ayan. So, pang pakbet na to guys. Thank you very much po, Mami Tessie Abelia dyan sa Marnay, Sinay, Ilocos Sur. God bless you po always.